Yan mga idol, nahuli namin mga 2 kilo at kalahati tilapia. Ayan o. Ito mo itsura namin o. Oh, puno putik o. Grabe. Ay, tangaran. Mga 1 kilo. Yan. Hatiin namin ni John Mark. Yan, masarap yan. Yung tawa ko 1 kilo rin. Aluun teman. Sige lang. Ay, pa 1 kilo. Ya, intak lang. Ibu ibalag ko man. Hai. Isa pa, ha? Ganun. Yes na. Okay na.